Ano yan? Pwede yan. Okay. Ayusin ko na mga gamit. Let's go! Watermelon, no? Pati pala strawberry. Kukutsilyo ko na. Ay, ayan pala yung kutsilyo. Ay, bababa na ako. Ano kayo unahin ko? Ala, baliktad. Yan. Ihiwa ko na. Yan. Sorry, natumba guys. Next naman, na strawberry. Ayan na. Uh-oh. Ay. Lalagay ko na sa kitchen. Ay! Tignan ko kung may gas. Ayan, meron. Ay, lalagay ko na din yan. Kukunin ko muna to. Yan, lagay ko muna doon. Hala, dulok na. Di ko alam kung dulok. Ay, kukunin ko din to. Strawberry and watermelon mix. Wow! Strawberry and watermelon mix. Wow! Wow! This is